सरकाराचो विकास खंय पावला असो प्रश्न थळाव्यांक पडपाक लागला। काजूवाडा रस्त्याची अवतिकाय अशी जाला की बायलांची डिलिव्हरी रस्त्यारच जावपाक लागला। ह्या रस्त्याक लागून लोकांक बरेच त्रास सोसचे पडटात। विधानसभेत ह्या रस्त्याविषयी चर्चा करून लेगीत परिस्थिती जैसे थेच आसा। पळयात आमी आसात ते काजूवाड्यार जो रोड आसा ह्या रोडाचेर आसा आणि हो रोड 100 मीटर सुमार रोड आसा जो फॉरेस्टांतल्यान गेले कडेन आसा आणि वो आतां न्हू कितलीशीं वर्सां जालीं हेवटेन जे गांव आसात ह्या गांवांक ह्या रोडाची गरज जाय आसता। पूण हांगा खंय तरी ऑथॉरिटी जी आसा ही सारकी फेल जाल्ले कडेन आसा आणि ह्या ऑथॉरिटी खातीरच आज ज्यो प्रेग्नेंट बायल आसात ह्यो ह्या रोडाच्या वयल्यान व्हरता आसतना हॉस्पिटलांक हांगा सुटले कडेन आसात। कितलेशे जाणटे लोक सुद्दां दोतोरागेर व्हरता आसतना हांगा मेले कडेन आसा फक्त ह्या रस्त्या खातीर। वो 100 मीटर रोड जो आसा वो नॅशनल हायवे 17 साकून जो वाड्यार काजूवाड्यारांक गेले कडेन आसा वो 100 मीटर रोड अजुनूय करपाक PW ऑथॉरिटी जी आसा ही फेल जाल्ले कडेन आसा। आज गांवच्या लोकांनी सांगले कडेन आसा की कितलेशे आमदार येयले आणि कितलेशे मिनिस्टर जावन गेले पूण एकट्यान सुद्दां ह्या रोडाचे पळयना आणि आमी गांवचे लोक आसात ते आतां त्रास काडटा म्हणून। आतां फॉरेस्ट हो जो रोड आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान गेल्ले कारणान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हाडायतात। एक वटेन आमचो सरकार म्हणटा की आमी सगळ्याक उदक पावचे लायट पावचे रोड पावचे म्हणून पूण सरकाराची जी ऑथॉरिटी आसा ती कशी रोड हाडत ती पळय त्या ऑथॉरिटीक लोकांले पडोन गेले ना, लोक मरता ते पळोवन गेले ना, लोक मेल्या पूण म्हूण ते मागतात म्हणून ह्या रस्त्याची अशी परिस्थिती जावन आसा। आज त्यांनी अपील केले कडेन आसा। आतांचो जो MLA आसा एल्टन डिकोस्टा हेंनी तरी लक्ष घालून ह्या रोडाची मातशी वॉटमिक्स घालून त्यांनी रेडी करून दिवच म्हणून ना जाल्यार हांगा ह्या लोकांक खूब त्रास ह्या रोडा खातीर काडचे पडटले। आमकां दोतोरागेर व्हरपाक खूब त्रास जाता म्हळ्यार सामकी अशें मेजर रस्तो 1984 देवप नायकान दिल्लो करून दिल्लो। आयज पर्यंत तेगेर कितले आमदार येयले आनी गेले कोणी लक्ष घातला। तेन्ना आतां पळय जाणटे बायलो जावं प्रेग्नेंट बायलो ह्या रस्त्यान वयता आसतना हो रस्तो सारको थर्ड क्लास आसलो तेन्ना येता आसतना म्हळ्यार ते वाटेर बायल सुटले आसात। तशेंच जाणटे मनीस असोच हे जावन एक्सपायर्ड बी जाले आसा दोतोरागेर व्हरता आसतना अशी आमची ही परिस्थिती जाली। आमी कोण पळयतो तो देव जाणा। म्हणटकीर हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिना न्हू करपाक। हय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिना म्हणटकीर गांव पयलीं न्हू मागीर फॉरेस्ट येयला न्हू। हय गांव पयलीं मागीर फॉरेस्ट। हय म्हणटकीर तुमी मागणी करता वो जावचो म्हणून। जावचो 100% जावंक जाय आनी चड करून आतां आमदारान म्हाका लक्ष घालून तरी करची तेणी। आमकां त्रास खूब जाता येवपाक रस्त्याक उदक उरता आनी थंय जळ फुट्टा आनी मागीर थंय उदक जायना पडटा मागीर गाडये पावून थंय मेळना मागीर आमकां। कितले वर्स साकून आसा वो आतां रोड फॉरेस्ट घेना आतां मागीर हे स्वतंत्र रस्तो आमी पयलींचो जाल्यार कोण जबाब घेयनाय। तेन्ना आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करपा दिना वो। हय करपा दिना ना। हय पूण गांव पयलीं फॉरेस्ट मागीर जाल्लें। हय फॉरेस्ट मागीर जाला पयलीं गांव जालो न्हू मागीर तरी पूण हो रोड हांगा रेडी जायना ना तरी जायना। आतां तुमकां दोतोरागेर बी वयता जाल्यार कशे त्रास जाता तुमकां? त्रास कोण बॅट पण नजर बारी बी आसाय जाल्यार त्रास फील जाता ते हांगा सुटल्या हय असले हेजेर। हय मागीर म्हणून हो रोड जावची म्हणून मागता ना तुमी? हय आमी जायत म्हणून जायत आमकां जाय म्हणून हे करता न्हू असो जाला। हय तेका लागून त्रास आमकां दोतोरागेर व्हरपाक सुद्दां त्रास। हय व्हरपाक त्रास घेवन गाडी जाय पळय बरें गाडी ओके 2 गाडी चेंज करूंक पडटात। हय सरकार दखल घेवपाक फाटी पडला अशी टिका करत जर रान खात्यान रस्तो करपाक NOC दिली जाल्यार आमी रस्तो करून घेता अशें केपेंचो आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी म्हळें। आमदार जाल्यार 3.5 वर्सां जालीं आनी हांव मुद्दम सांगता की हे काजूवाड्यार हे सावरिको म्हणटा रस्तो फ्रॉम हायवे सावन ऑलमोस्ट 150 मीटर रस्तो आमगेल्या गांवां पावता। वो आज तुम्ही चोयला ते परिस्थिती किती कोटा एक कसली हालत आहा ती आनी हांव मुद्दम सांगता कित्याक लास्ट इयर गेल्या त्या वर्साक आमी इवन गाडी धाडली दामरा गाडी धाडली होळी धाडली आनी काम स्टार्ट करपाक गेल्ले फॉरेस्टांनी आडायलें। बट म्हाका कोणा सरकार आतां डेव्हलपमेंट कोता वयत थिंगा हॉटमिक्स कोता व्हडलो रस्तो कोता व्हडलो ब्रिज कोता हायवे कोता
बट हे सादी लोक आमगे जे गांवकार लोक जे गोंय सांबाळटले तूं दोंगर बिंगर दिसते पडे हे लोकांनी हे सांबाळा आनी तांकां तरी समज ह्यो सुविधा दिवपा मेळना म्हाका सदां सरकार खंय तरी हाडटी पडला सो हांव अपील करता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी PWD मिनिस्टरा कडेन आनी फॉरेस्ट मिनिस्टरा कडेन कितें फॉरेस्ट लँड म्हणटात ते ही NOC दिन ही ताबडतोब समज तर NOC तरी मेळ्ळी रस्तो करपा हांव कोण घेता म्हणजे स्वता पयशांक कोता आमकां होत NOC जाय फॉरेस्टाची कित्याक आमी जेन्ना स्टार्ट केलें तेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येयलें आनी एक काम तेमी बंद उडयलें सो म्हाका दिसता हे आनी एक इन्सिडंट आसा की एक प्रेग्नंट बायले ते गांवांसून वताले दोतोरा हॉस्पिटलांक वेन शी डिलिवर्ड ऑन दीस रोड हिंगा हे हातरांनी ती हालोवन ते वॉटर बॅग ब्ला हें जालें फुटलें आनीक ते डिलिव्हरी भुरग्यां हिंगा जाली सो ही परिस्थिती आमी गांवच्या सो गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव, वैष्णवी साळगांवकार.